مرحبا بكم dans une nouvelle capsule de comptabilité qui m'a تفهمنا donc باش نكملوا la correction des examens qui ont posé beaucoup de problèmes. Donc ساعة أول حاجة نحبكم تبداو مدمنين إن شاء الله عديتوا الزماناتكم بالكدا وإن شاء الله أنا نهار الجمعة من أباتي نهار الجمعة والسبت حد je vais être à la disposition des étudiants de l'IHEC قدر ما نجم لي جروب حاولنا باش نبداو مش معبين برشا خاطر كيما تعرفوا كوفيد اكسيتيرا دونك فما ان بروتوكول سانيتير à respecter donc باش نحاول نعمل le maximum de séances باش نصلح les examens qui ont posé de problèmes وان شاء الله ما فما كان الخير وتوا تابعوني مليح نحب نفسركم لو سوباسمون تيوريك مش باش تحفظوا نحبكم خاطر المشكله الكبيره اللي صارت اللي فما ان ايتا ديسبري اللي لازمكم تفهموه ماهوش راهو لا كونتابيليتي سي اون ماتيير اللي هي ماهيش كيما نقولوا لا سيونس دي بيت سي اون ماتيير اللي فيها برشا ريفليكسيون وفيها برشا فهمان باهي باش نصلح ليكزامان 2017 مانيش باش نحكي غالط ولا صحيح ولا كذا ابي فوق شجره مشيو ليكزامانات ابي فوق شجره باش ندخلوا باش نعملوا اون بريزونطاسيون سيانتيفيك باهي ركزوا معايا كي ندخل هنا في اكزامان كما تشوفوا لهنا عطاونا اون بالانس après inventaire في 2014 و une balance après inventaire في 2015 كيفاش نخمم انا شنو لازم نخمم لازم نمشي نشوف شنو هما لي كونت كي سو رابورت ان emprunt اوبليغاتير مثلا في الكام تاعنا عندنا لو كونت emprunt اوبليغاتير frais d'émission échéance amendement intérêt couru et ainsi de suite باهي نحاول اش نعمل اول حاجه نعملها نشوف لاكس نعمل لاكس كما تشوفوا لهنا لاكس l'emprunt a été émis le 1-10-2004 donc le premier remboursement ici est le 1-10-2015 donc on va rembourser l'intérêt l'ouleni ou l'amortissement l'ouleni donc هوني عندنا من 1-10-2004 عندنا 3 mois 9 mois هذا l'intérêt l'ouleni بعد عندنا 3 mois 9 mois تلقاو ان PDF l'examen collection واضحه باهي فما اون بارتي اللي ما فهموش الجمله ينجموا يعملوا في البريون انا ما نحبش يكون يكتب برشا في البريون ماذا بيا ديريكتومون ندخلوا يعمل كيما يرجع هو وحده يتخيل شنو اللي صار هو لو 1 10 2014 هذا راهو ماهوش مطلوب باش نعملوه لان تو باش نفسر لكم الحكايه منين جات قاعد نفسر لكم لوريجين مني نعمل لكم في غابيل ومني قاعد نفسر لكم شنو المطلوب خاطر كيما تفهمنا المره اللي فاتت شنو ليكزامان في الكونتابيليتي فما اون بالانس après ou avant. Étape 1, détermination des inconnus. Étape 2, les écritures d'inventaire. Étape 3, les écritures de régularisation. Fait les écritures d'inventaire. Quelle est la balance après inventaire? Vous devez reproduire les écritures d'inventaire. Ou quelle est une balance avant inventaire? Je peux présenter les écritures d'inventaire. Je vous les vidéos sur la chaîne. وكيما تنجموا تتصلوا بيا ديريكتومون ولا ان شاء الله نهار الجمعه والسبت وحد يجيبوا لي لي زيكزامان ولي كيستيون اللي عندكم الكل باهي دونك نحن في الاكزامان هذايا وين يحب يوصلنا نحن يحب يوصلنا من الاخر بكل من بعد ما نطلعوا لي زانكونيو on va présenter on va plutôt reproduire خاطر هما مخدومين c'est une balance après inventaire on va reproduire les écritures d'inventaire de l'année 2015 ou les mêmes fameuses des écritures de régularisation. L'objectif تاعي معايا نحب نفسر لكم لو سوباسمون تيوريك كيفاش بدات الحكايه دونك هذايا ماذا بينا كيما البريون ما تحطوهوش في الورقه هذايا لكم انتم السوسكريبسيون وقتها صارت لو 1 10 2014 باهي دونك شحال فينا اوبليغاتير سي اون كريونس في برو دونك هذايا سي لا بريم والامبران اوبليغاتير اش معناه امبران اوبليغاتير سي لو مونطون اللي باش نخلصوه اللي فيه لي زيشيونس A1 بلس A2 بلس كذا كذا حتى شي A8 A9 A10 دونك هذايا سي كلير هذايا سوسكريبسيون بعد نعملوا لا ليبراسيون دونك اون annule le compte obligataire on retranche les frais d'émission ومن بعد ندخلوا في les écritures d'inventaire باهي تو انا قاعد نحط فيهم بلاش دي فالور ومن بعد باش نحاولوا بتي ابتي باش نحاولوا نشوفوا كيفاش نخرجوا نجي لهنا في الانفونتير باش نعمل l'écriture الاولانيه اللي هي l'écriture de reclassement donc je vais reclasser la première tranche هوني باش نحط charge d'intérêt intérêt couru donc je vais mettre l'accent sur les intérêts courus non échus معناها البارتي هذه انا قاعد نزرب خاطر
partie, la présentation au cours, et des capsules précédentes, où je vais résorber les frais d'émission et primes de remboursement. Donc, on نحطهم قدامي هذوما ومن بعد نحاول نشوف باش نعمل ركزوا معايا باش نعمل نبدا مثلا ناخذ لو كونت échéance à moins d'un an. هذا العام 2014 le 1/10 بعد هوني le 31/12 2014. Je me pose la question suivante. شنو هي la question suivante? وقتاش ما سيتو انا le compte échéance à moins d'un an? ما سيتو une seule fois lors du reclassement. Donc le compte a été crédité. يعني كي نحطو un compte en T, le compte a été crédité. ما عندي حتى شيء. Donc le solde final, c'est un solde final créditeur qui me تشوفوا A1. هذا السولد هذا باش نهزو باش نحطو في البالانس de l'année 2014 اللي هي شوفوا معناها هذا معليش نفهم توا اللي موجود في البالانس هو il représente le solde final du compte échéance à moins d'un an. خاطر فما يعطيكم في les examens يا اما une balance de colonnes 4 colonnes ou 6 colonnes. Le plus important كل كاز في البالانس لازم تفهموا بالكدا شنو qu'est-ce qu'elle représente. لهنا عطانا les soldes finaux extraits d'une balance après inventaire دينا بعام 2014. Donc فهمنا لهنا اللي A1 اللي هو l'échéance c'est la tranche اللي باش نخلصوها عام جاي هي 68 750. ناخذوا لو كونت امبران اوبليغاتير نرجعوا كيما نقولوا في البريون ونشوف وقتاش تمس لو كونت امبران اوبليغاتير تمس مرتين. La première fois il a été crédité ou la deuxième fois il a été débité. Donc le solde du compte VR اللي هو le montant نتاع l'emprunt VR fois n moins A1 نلقاو le solde final كيما تلاحظوا لهنا c'est un solde final créditeur اللي هو يمثل 481 500. سامحني سي الكاميرا مان تعبتك شويه. واضحه؟ لهنا ايش معناها؟ معناها 481 500 هذايا سي لو شفتوا لي من بعد ما ركلاسيت لا بروميير ترانش. دونك كي نحب نشوف لو مونطون دو لومبران à l'instant t égale à 0. شوفوا تبعوني VR fois n moins A1 égale à 481 500. Donc لهنا باش نلقاو اللي VR fois n égale à 550 000. Du moment où il y a le nombre d'obligations, il y a 50 000 obligations, c'est très simple. Donc nous نطلع VR 11 dinars. هذه primo. Deuxièmement, nous نطلع le nombre d'obligations. Je معناه le nombre d'obligations. ركزوا معايا. فما برشا des étudiants في بالهم ما يفرقوش بين l'emprunt obligataire et l'emprunt individu. نحن نرى توا في l'emprunt obligataire. في l'emprunt obligataire, en général, il y a plusieurs modalités. Comme un remboursement par amortissement constant, un remboursement par infini et ainsi de suite. Donc en général, nous le remboursement par amortissement constant. Je j'ai un emprunt de 550 000. Chaque année, je rembourse la même somme, l'échéance, elle est 68 750. Donc finalement, pour déterminer le nombre d'années, c'est très simple, mettre le montant de l'emprunt ou على l'échéance. كيما مثلا واحد انا نسالو 10000 باش يعطيني كل نهار 2000 10000 على 2000 دونك نلقى لو نومبر دو جور في الكام تاعنا دونك عندنا 8 ans. باهي نكملوا توا نحن في الديتيرميناسيون دي انكونو. باهي شنو يحب يطلب منا؟ يحب يطلب منا الفالور نومينال. الفالور نومينال كيما فسرت لكم في لي كابسول بريسيدون فين باش نستعملوها؟ لا فالور نومينال سي لا باز دو كالكول du coupon les intérêts. Donc en général انا وين مخ لازمني يمشي انا راهو ما نحبكمش تفهموا ليكزيرسيس نحبكم تفهموا كيفاش تخمموا. معناها انا كي يحطوا لي يا فتاح يا رزاق راهو قدامي الاكزامان كيفاش نخمم يا اما نمشي في كونت انتيري كورو يا اما نمشي في كونت شارج دانتيري انا ولي دوني اللي عندي. في لي دوني اللي عندي توا عندي لو كونت انتيري كورو اللي هو 11250 كيما تشوفوا فيه. باهي شنو الكونت 11250 هذايا؟ نرجع للبريون تاعي وقتاش تمثل 11250 I1 fois 3 sur 12. C'est bon معناها ال 11250 هو I1 fois 3 sur 12. دونك هنايا شنو نجم نعمل؟ نجم نحل كالعاده ان كونت en T. Donc I1 fois 3 sur 12
c'est le seul, donc 11 250. On va نخرج من هنا I1. I1 كيفاش تتحسب هو؟ I1 هي grand N fois Vn fois I. هذا I1 fois 3 sur 12 اللي هي 11 250 puisque شفنا l'intérêt couru هو il représente la partie معناها les intérêts اللي هما les intérêts courus معناها تعداو ou non échus bien sûr خاطر le paiement مش يصير في l'échéance. هوني عندي شنو l'inconnu اللي عندي CVN donc je peux déterminer la valeur nominale اللي هي 10. باهي نمشيو توا la détermination de la valeur d'émission. باهي الفالور ديميسيون نفس الحكايه باش نرجعوا مع بعضنا ونقول انا وقتاش مسيتو لو كونت هذايا في برو. مسيتو مرتين la première fois lors de la souscription, deuxième fois lors de la libération. هوني حطيت la prime de remboursement وهوني حطيت les frais d'émission. ومن بعد il a été crédité pour une somme S1 سميناها S1. donc عملت كيما un compte schématique. هذايا c'est la prime de remboursement اللي هي استعملناها lors de la souscription. هوني c'est lors de la libération وهوني c'est la résorption اللي هي بتصير في le 31/12/N. علاش؟ خاطر البالانس vu que c'est une balance après inventaire يعني la résorption a été faite donc solde اللي محطوط هذاك solde من بعد la résorption. Donc, il y a le solde initial du compte frais d'émission 273. Je vais mis X par exemple. X moins 6250 égale à le solde. Et je détermine le solde initial, il y a 112 500. Est-ce clair? Oui. On pousse l'analyse plus loin. Le solde initial du compte, le compte frais d'émission et prime de remboursement. Donc, fille de partie. Fille la prime de remboursement, elle est le nombre d'obligations, entre parenthèses VR moins VE, où les frais d'émission, par exemple, on a donné 6250, on a le tout égal à 112 500. Donc, on a une équation très simple, on peut déterminer la valeur d'émission, elle est 9. Je ne sais pas si on a نحبوا نخرجوا توا باش نتعداو باش نخرجوا les écritures d'inventaire نتاع العام الثاني. باهي باش نعملوا نحن شفتوهم les écritures هذوما A1 I1 fois 3 sur 12 باش نعاودوهم مي pour l'année 2015. donc باش نمشيو partie الثانيه. donc هنا باش نحطوا emprunt obligataire échéance à moins d'un an 68 750 c'est A2 et c'est la deuxième échéance. donc on reclassine la deuxième tranche. Charge d'intérêt, donc on a un petit tableau. Je trouve le tableau. Je trouve le nombre d'obligations vivantes 50 000. Donc chaque année on va rembourser 50 000 sur 8, on a 6 250 obligations. Donc après le remboursement des 6 250 obligations, il nous reste 43 750. Ou l'an الثامن باش يبقاونا 6 250 obligations. باهي توا واش باش نعملوا توا؟ باش نطلعوا les intérêts. باش نعملوا؟ ناخذوا le nombre d'obligations vivantes fois la valeur nominale fois le taux d'intérêt نلقاو I1. بعد 43 750 fois la valeur nominale fois 9 نلقاو I2. بعد 6250 اللي هو العام الاخر دونك من العام الثالث والرابع الى سي زابيتو. دونك نعمل 6250 fois 10 fois 9 égale à I8. وهوني باش نعمل باش نجي نحسب لا ريزوربسيون نتاع العام الثاني. شنو هو الفورمول؟ لا فورمول هي سي لو سولد انيسيال دو كونت فري ديميسيون اي بري دو رemboursement اللي مازلنا كي طلعناه لقيناه 112 500 فوا l'intérêt de la période. اش معناها intérêt de la période؟ نحن توا في البيريود الثاني هكا ولا لا؟ باهي البيريود الثاني هذا ايش فيها البيريود الثاني؟ كان ذكرت شويه بالعكس نحن ليميسيون وقتها صارت ليميسيون صارت لو 1 10 2014 هكا ولا لا؟ باهي هوني لو 1 10 2015
Qui نقولوا la période, c'est l'année comptable. العام وقت يشوف هذا le 31/12/2014 بعد جينا le 1/1/2015 وهوني يوفى le 31/12/2015. Donc l'année je fais هنا عندنا 3 mois هوني 9 تنجموا تحسبوا بيديكم 3 et ainsi de suite. Donc, qui ont l'intérêt de la période, il y a 9 mois I1 plus 3 mois de I2. I1 fois 9 sur 12 plus I2 fois 3 sur 12. Avec ce en général, on utilise le concept d'intérêt de la période في résorption. On estime l'intérêt couru في la déclaration des intérêts courus non échus. La déclaration des intérêts courus non échus, on utilise en général les intérêts courus qui ont les intérêts courus مع البارتي هذيا. مثلا في العام الثاني les intérêts courus هما هذو خاطر le paiement باش يصير دونك باش نحى البارتي دونك باش يقعدوا لنا les intérêts courus هذوما. باهي دونك حطينا le montant initial تاع les frais d'émission et primes de remboursement, l'intérêt de la période ou la somme des intérêts. Forme une petite formule, je vous le la petite formule. ناخذ I1 اللي هو déjà عندنا هوني plus I8 bon 8 périodes fois 8 sur 2. Donc on aura la somme des intérêts. نجيو هنا donc نحطوا le montant à résorber, نحسبوه le montant à résorber, نلقاو S2. وهوني كالعادة ناخذ I2 fois 3 sur 12, donc on aura 9843,75. ومن بعد نلقاو بالطبيعة هذوما A1 égale à A2 باش نلقاو 68,750. باهي ركزوا معايا توا. هذايا سي لو بروميي دوسي اللي خدمناه. باش نكونوا اوبيراسيونيل باش نخلي لكم انا على الباج سيجما دونك براتيكمون 11 ولا 12 اكزامان كوريجي. انتوما باش تقولوا لي شو هما لي زيكزامان اللي نحن نعملوهم من 2020 باش نرجعوا حتى شي براتيكمون 2009 2008. باش تقولوا لي شو هما لي زيكزامان، انا باش نعطيكم لي زيكزامان تيب اللي اون جينيرال يتعاودوا، ومن بعد نهار الجمعة ونهار السبت ونهار الأحد كيما قلت لكم جو في تيتر à votre disposition. دونك تقولوا لي ابعثوا لي بالمسبق شو هما لي بارتي اللي مقلقين لكم في اللي تحبوا فيهم. تحبوا في الشابيتر الاخراني اللي هو الشابيتر اجوستمون دي كونت دو جيستيون، ايتا دو رابروشمون، امورتيزمون، بروفيزيون، اي كيستيون تجيكم في مخكم قولوا لي، ولا تحبوا حتى مادام ما تبعثوا لي سو تيران نتفاهم فهمتني. دونك باش نتقابلوا بربي ما تنساوش تعملوا انسكريبسيون، نجموا نتقابلوا في المنزه ولا نتقابلوا في المرسى كيما تفهمنا. دونك لا سويت باش نكملوها تو في الكابسول خاطر ما لازمش الكابسول تبدا طويله تنكملوها. ا بيانتو. Donc pour le deuxième dossier, le fonds commercial, je vais le dossier, le compte 214 fonds commercial est constitué d'un fonds commercial X apporté par l'un des associés et est évalué au moment de constitution de la société. Quand vous avez le compte 1, il y a deux cas. Le fonds commercial est acquis ou créé lors de le fonds commercial Pchnichio. On est موجود avec des factures. Au fond, ce qu'on appelle le fonds commercial créé au cours de l'année. Par exemple, sans justification, j'ai créé un fonds commercial. Dans la norme des immobilisations corporelles et incorporelles, le fonds commercial créé, au niveau de la comptabilité, il y a un principe de coût et ainsi de suite. Bon, je trouve plus tard, le compte intermédiaire, deuxième année. Le fonds commercial qui est créé lors de la création de la société, il y a 30 000 dinars, en 2014. Ça, en 2015, et d'un fonds commercial Y créé par la société pour elle-même, évalué et enregistré par le comptable le 1/1/2015 en créditant le compte production immobilisée. Je un autre fonds commercial et l'ajout l'opération d'ajout mais il est justifié. On n'a pas le droit de comptabiliser le fonds commercial Y. Tout d'abord, il faut déterminer la valeur du fonds commercial Y.
qu'on a 30 000, on a passé à 120 000. Donc, je ne fais pas et le fonds commercial Y est égal à 90 000. Ben, la question de l'examen, enregistrer les écritures nécessaires et les écritures d'inventaire et de régularisation. Ben, les écritures de régularisation, donc il a débité le compte fonds commercial, il a crédité le compte production immobilisée. Et la technique normalement les immobiliers sont corporels ou incorporels. Une immobilisation produite par les moyens de l'entreprise ou qui m'a fait un problème du couvre, etc. Donc on n'a pas le droit de comptabiliser, donc cette opération est erronée qui fait par la technique de contrepassation. Tout simplement, bien sûr, le 31/12/2015. Il y a un autre problème. 12 750, c'est l'amortissement du fonds commercial X. Par contre, il y a 18 750, le fonds commercial de X et le fonds commercial de Y. Y, normalement, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut annuler l'amortissement du fonds commercial Y. Donc, nous avons la dernière fois un petit tableau. Quel est le petit tableau? J'ajuste l'amortissement, l'amortissement, je nzid l'amortissement ou je naqas l'amortissement. Femme deux cas, si l'erreur a été commise pendant l'année en cours, au cours de l'année 2015, c'est très simple, on a dotation aux amortissements DAP, ou DAPCO, ou dotation aux amortissements des immobilisations corporelles, on dit l'année amortissement du fonds commercial, je passe par la méthode de l'amortissement et les indirect. Ou qui j'annule l'amortissement qui m'a appelé amortissement, on dit l'année reprise sur amortissement. Et qui l'erreur commise pendant l'année en cours. On a fait 2015 ou le غلطة صارت في 2015. Par contre, si l'erreur a été commise pendant l'année précédente, 2014 ou le 2013, où l'impact de l'erreur n'est pas significatif sur le résultat, نجي هوني نحط مثلا داب ونزيد كلمة lié à une modification comptable. C'est un compte qui m'a fait c'est un compte de l'actif soustractif, donc je me souche. نحط amortissement fonds commercial. وهوني كيف كي نحب ننقص نحط amortissement fonds commercial ونحط هوني reprise ونزيد lié à une modification comptable. علاش نزيد lié à une modification comptable؟ باش نفسر اللي انا راني قاعد نصلح في غلطه ماهيش ما صارتش في عامي وهذيا lié à une modification comptable. Le concept ça touche juste les comptes de gestion, les comptes de la classe 6 et 7. Donc on est bien sûr l'amortissement qui fait que je pour l'amortissement 90 000 fois le taux d'amortissement il est au 5%. Le taux d'amortissement c'est 1 sur grand N c'est 20 ans, donc je n'ai 5%. Ok, donc amortissement du fonds commercial, on dit reprise sur amortissement du fonds commercial. On passe donc au troisième dossier. Ok.